Tabok ang editor Anthony Tripura ni logio phoning line tongo TSF ba Tripura Student Federation long tribally degree college ni unit ni president Boson Tripura ni line tongo tabok Boson Tripura nana lamso Tripura look ni phoning caller Hambai Tripura Outlook ni jini takuk Hambai. Tini nok our college dre tini nok je college Tripura Student Federation eba TSF ni bakhaktoi tani by application romani chuna phinya saikna gari boson Tripura Student Federation Long Tribally Government Degree College Unit ni जों सर्टबाय साना थाङो TSF TSF আতাই মানে ওখানে 1968 ni simi এবং যখন তাকলাই যে কাতাল যারা ফার্স্ট সেমিস্টার এডমিশন অনাই রক বগনি আইডেন্টি কার্ড নি বিশেষ করে আইডেন্টি কার্ড নি প্রবলেম তং মানি বগনি আইডেন্টি কার্ড নি বাগৈ এডমিশন পুগো রাংবুল আর জাখা সো অবনি বাগৈ চুংনো সিনিয়র হিসাবে এবং সিনি গাইছে ইউনিট তং মানি বা ওংকাই অবনি বাগৈ চুংনো বক বারবার জানাগো ওংকাই আং অবনি সাকাংনি মানতবো কাইसा সিনি এক্স প্রিন্সিপাল সিনি স্যার বলছিনা দালং বতো হুবাং অ্যাপ্লিকেশন রখা কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কারণে চিনাবো ফুলফিল লিয়া গে তাবগাং চিনর যে কাতাল প্রিন্সিপাল ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব লাখা চিনি বরম গোনাং স্যার চিনি ডক্টর প্রিয়দর্শী বাহিনী পাতি গাই বনচুং চিনি লং ট্রাইবেলি গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ ইউনিট ni bakhaktui TSF ni bakhaktui bono kaisa chung chini Tripura sa eba indigenous rok ni chini kaisa traditional eba hisabai chung bono borom rogoi chung lam এবং বিনি সাথে সাথে কাইসা অ্যাপ্লিকেশন chung সাবমিট খাইকা এসে আনি সিল সইবাই আর যে মেনশন দङ যে আর মেনশন খাইজাক দङ যে chung এই যে আইডেন্টি কার্ড ni তুই বলতে একটা যে কোনো স্টুডেন্ট বো যদি লং ট্রাইবেলি গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ ni ফংসং বা যে কোনো জায়গা নি হই দংছো ইনকা অ জায়গায় বো যদি যে কোনো লামা গো বা যে কোনো রুট যে কোনো ইনসিডেন্ট khana dia boson Tripura nini bakrang phinja nang nintia net hamdia na আচ্ছা তাহলে তাবখানা আচ্ছা ওর যে চিনি যে অ্যাপ্লিকেশন মেনশন খাইজাক তো ওয়াং নো কেসা সাই খারারনো চিনি আর চুং তিনি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট খাইতা নি চুং সিকে আর নং খানাই দং আনি ক খানা টু দা প্রিন্সিপাল ইনচার্জ লং ট্রাইবেলি গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ সয়লেংটা ঢলাই ত্রিপুরা সাবজেক্ট দङ চিনি অ্যাপ্লিকেশন ফর কলেজ আইডেন্টি কার্ড অফ দা সেকেন্ড সেমিস্টার চুং আর সিকা আঙে তো আসুনো সাকা সাবজেক্ট তুই কাই যে কোনো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি অবহাই জায়গানি স্টুডেন্টস ni যদি আইডেন্টি কার্ড করে হিংকাই যে কোনো রুট অব যদি অবহাই ইনসিডেন্ট ঘটনা হই থাঙ্গাই जों বন বাইকে রমাই মানাই বা जों বন বাইকে আইডেন্টিফাই খাই মানাই যে ব অমুক স্কুল ni স্টুডেন্ট অমুক কলেজ ni স্টুডেন্টস কা অবনি বাগৈ जों তিনি যে কাতাল প্রিন্সিপাল তিনি বরং গোনাং স্যার ডক্টর প্রিয়দর্শী বাহিনী পতি নো আং রিকোয়েস্ট খাইকা খাইপুং যে এনি হাউ जों 1 week ni bisingo fulfill खाइखाय बेलाय हामनाय नां सागा आं बसागो सिउर आं नंनि जे कयमुं बालायनो आं 1 week एबा एक सप्ताहनि बिसिङाव आं फुलफिल खायना बागै आं चाइटक नाय तुनि साकाबो एमने रेस्पॉन्स तो बननो गामब्र होनाब्ले न रेस्पॉन्स बो जों तिनि जे इंडिजिनस नि जे रिसारो जों बनो लामसखानि जों बो खूब रेस्पॉन्स जों गामब्रखा बो सेटिस्फाइड दंखा ओंखाय आरो कासे कखाय जे बसुनि सुंगो जे नंनि इ कलेज सिनि कलेज कुनु नंनि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एबा यूनिटी दं नि जों गाम मनसाका सिनि स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन दङ ट्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन इज नॉन पॉलिटिकल नॉन रिलीजियन 20 ट्राइब्स दालং सह जों जत इरो जॉइन खाय जों सामुं खायो एवं नॉन ट्राइबल दंनि बागैबो जों सामुं खायो होनना आं अच्छा नन हामबाय फाइनाय हालाय आरो के सोंमों सोंसिनाय फाइनाय साल रो बुसुक जरातै सामों नखलायनाय माने जे स्टूडेंट तिप्रासा स्टूडेंट दंनाय रंनि बाय
Biprai Student Federation ever TSF 1968 ni simi asai mani prai kamati yang oi thangmani kintu tabok aste basai tongo ebong TSF ni bakhakte Longtrai Valley College je this year je admission ongnai rok যথেষ্ট TSF ni bakhakte joto motamuti help maljak bok baskangni salabo जों जखन आं जखन आनी पोस्ट नो एबा आं कलेज पाइ थांगय आं काताल जेता जेनारेशन बक नो गाम जागा गखे गाम के सामुं खाइ कलांगय जाते नेक्स्ट जेनारेशन हेल्प मानाति कलेज एडमिशन अंखा अन बागै ठीक ठाक खायना बागै आं रेडी खाइ दङ ओंखाय जत दिन पिब्रा सारक दंना आसुदिनो TSF दंना हेल्प माखायलायनाय आं कायतो जों हाई लेवल थांबाय नाय आरो कायसे कखाय आनि लगे जारा तिनि एप्लिकेशन रनाय रक बोला फुगो जारा लगे दंनाय रक सिनि बिसेस खाय दङ सिनि आइरो बोरजोंनि बिसिङाव फार्स्ट सेमिस्टार मैक्सिमाम एवं नों थार्ड सेमिस्टार नि बिसिङाव दङ सिनि पद त्रिपुरा बेलाके हामबाय बनबो ब लगे रखातिनि ओंखाय आसा खायो जे 1 वीक नि बिसिङाव दिस मैटर इज माने सल्व होय थांनायाव मैटर गाम खायनो बेलाय सार सिरियसलि आखा एवं आं साका इ मैटर खूब सेंसिटिव तिनि साका आं बनो गबो ता बजे आं 1 वीक नि बिसिङाव आं माने फुलफिल खायनानै आं चाइटक नाय हिन साकाबो प्रेसिडेंट बसननो मेला हामबाय सुनो जरार मानि बाय ए हामबाय ननो हामबाय हामबाय दा